nka ko ifata ya jeme la watolla okay so ya jeme le wolfa wala na itete ya jeme kanu la bar sa ifele ye adam baro kanu anu molu min fata ye something ku jabi soldaro ni miyan ko e serviceman ya fa foka pare ya tajirente ya fango ke ala furela ka mo fa foka pare ya jolondi kolongo kono o fango mu mantora baleti disgrace fango Allahu akbar isamere ye falole fa wala wulo yole fa ya fa kolongo kono nga ko sai still wo Adam Barrow mi okay still ifele ye Adam Barrow kanule Adam Barrow then you still love him because of munom boy ima tara ko ite mune be caring ite nga ko ite mune dumbe caring anu ate kilingo boy wo naw kafunyonyi ate kilingo le ka fonte boy ikana kudanku de koto ke dolbeje ikana jibere ikata parti dol noma ke priten ko ite ulbe wo parti lek because akamo ko wala ko APRC koto ke dol fele ka APRC noma jego le katna ika APRC noma ka ko hey wano wonte tonya akonye hey boy akonye modol beje ika parti noma nyami ika priten le imantara APRC de atol kamiral si atale modol beje ika jego le noma de askeno ay jego le sotoje wala tina wo jego wala batina abina fam priten la ko atebe APRC bol watara ngani o mantara APRC ngay ko wo fana askeno de so woto askeno ate fana mimbe supporting na Adama Barrow ani nyimminbe diamola ka Uncle Famara Touré agents askeno ay kodo leje ni Lamin Touré askeno ay kodo leje Adama Barrow pour tu chani si Sonia so afele Adama Barrow la nyi mo fa mume belela ama ate ma wojede so ate fele abe Adama Barrow support kanne bayro ako ate fango Lamin Touré mbala audio play la de ako minu fata ya jemela wato hani ya jeme me fa bare fata ya jemela jamano la sai Uncle Famara Touré fana a jaabile de ko sai wo Haruna Jata ye min fa kanilay faraba ye fondinke sabo min fa ye ku jaabi ni fo nyaade ku jaabi fo ni soldaro ni ye min fa ya fay kolongo kono fo wol manke haramadi ngoti wol mu wulol leti de so wol min fata wol man fa Adama Barrow fana la jamano la de so wol fana de but still he love Adama Barrow he loves Adama Barrow muso ndingo ni ye min fa ka something Barrow muso ni moro ay min fa ka sepun ka busudi samira subo ibe min wafila wobe Adama Barrow le wo faade but still ate he loves Adama Barrow ngo ali ataya jonke ali amin ali kacani la moy ali ya jibe sa ali ya tame kalon ko fu Famara Touré ni Lamin Touré ni aba tonye kanne famantara ka tonye ali hali hante kalo tonya le kan ndite mo fasala bare ni be tonya le la dal ibe kula min ala bela firmina itenin telon tebe normal parce que nte laftale pour nga betia biko nte ngajele ko nte mom betia so laftale pour nga betia so ninga momoje ibe kula mi yalon ko di right channel I will support you I will promote you biko Famara Touré fele ko andi mi satale abe tubi seyole la man satala ay munefo ako kila ko wa anibu ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim ako wa anibu ila allahi wa aslimu lahu walam almuru almarika ali tubi se okay almarika ali kendiya ali nyinyandiro ke barol kono ani alabatol ani ku kote ngolla wa aslimu lahu ali yake ala kamala so nim Famara Touré fele ka muru nyin ka foko Lamin Touré foko no amanya ka because itel ka fo yaje mu fala de mu dictator yaje ma beta so bi ate kana muru ka nyin kum fo so nyin ate laftale Famara Touré tente wo nyama de Famara Touré ko ate mu ceba baleti ay dingol le soto ay mama dingol le soto dukare kumo kam moyle ala fo Lamin Touré ay tenkum ala fay ko ay tenkum ala man la fi tonyero la ala lafta ni mistake ta hani kuku ke don tubi hani jalan ya ni tata e jalan bato fangoke mistake ta e fon dum jalan ko ha tubi yaje ko iteta kala kotoke fenu min nota jandi sahabe tarlaji wala sakanto mum tumi anin kukote ite yena je e fan tubi woto ay la ilaha illallah Uncle Famara Touré ala be jolale de sayale batude askeno cuucaale yaate dundi barola mansakunda kono abe fayitandola place nyinola pour yaaje ko he Lamin Touré ha parce que ako ate kabirin ako ate di diamula ala funor siata molka kol fala kunol wo manke nganyar kuti wo manke fenti hani mo fala lu min yalon ko wol mu messina risolleti ha ni tata tara be dami ikatara mobile fula sabanani unima ke ko lulu wolbe katara bisiri ndro parce que momo groupe ye mol soto min be sondi wo barola
mo kendol ye mo kendol soto mo kurungol we mo kurungol soto setani molu wol ye muje setan molle soto so ite fana minu ke kol ke nimbara wala ke katandi wala wo fana wolni atol bebe agenda kilingolati wala al malla fi mole toñafo al malla fi mole fasaro ke toñal al malla fi mole ye muru ye tubu seyoke nga toña noma so wo mo sifal wol be nimbara la pour ite diamu yete use wol be tele use kanne pour ite finti diamu bare onkul famara touré kamin fo abala toñale la mo parta ka toñafo aka min fo abe mu toñaleti so woto ite mimbe diamu la iba adam baro sopo kamia adam baro mi anako mo jelle fata adam baro la nyima sakunda wato parce que nga diamu la do moy haymo ifana sita ali investigation okede ko min fata adam baro la nyim 5 years o nyin kono sign right now ani yaje mela 22 years o kono min fata ko akabon ko suto nintilo wallahi so adam baro just 5 years fongo min man bang follow fongo atasata fongo mol min fata wotata yaje mela mol min fata atata double padu ko masi bolete faro mi yalla ko tajirinte ya faro fongo de wallahi it's very dangerous abala fawata but still ite Lamin Touré if you still love Adama Barrow but Yajeme you hate Yajeme because of munam mol le fata atela marar wato andu mol le fele ka fa Adama Barrow la marar wato mi yalla ko soko musolu Yajeme la jaman wato moy muso fa ka busulun ka sepun ka muso fa ka jani ka sepun ka jani amanke sinya kila amanke sinya fula amanke sinya saba ka muso kango mutafaji guna ka fa dew ka muso rep lamen ka fa dew tujere sinya fula sai mi be muso fala ka sepon ka jani muna Yajeme la jamano wo ka hapunta amanke but you still love Yajeme Lamin Touré who are you who you are andu yamira fo mol be sinori nebang faal yamira mol be sinolari ko atol be sinori nyam andu ika hasidi amenson hasidi an ika mi menson itele be wo hasidi ale kono Lamin unkol famara Touré amantara hasidi ale kono walatna fanseni andi aba fanseni andi kanne and now he's clean and Gambian ya appreciate le ntol nga forgive le andu jigita Gambian kendolu iba forgive kanne andu ite mol mini yalo ko atol mo jawol min mam betia alketa alfal min mala fi banko la kayro bot atol la hajo dron kunkinin hajolu atol lebe balankana la ko ikana muru ikana sikirit fo ikana fo inimi satal so atol be mol le kono ite Lamin Touré ibe mol le kono min ka fo haadi atanye cebal minu kamalu na mol da sa fo haadi atanye ite be mol le kono melonde ha bot ali hale be diamu kanna fere ke ifana yela kos ni change ni wonten tension de walatna na barindingo onkul barindingo baytullahi aka fo ko mbal bitongo lola andu akatol nyol le bitongo le lo kende ke fango because tonya mantere kan because nin tonya te ka ite dawat ngo fintinang ni ala ali hala audio moy fintinang yekumo fintininang ininte fana nga jakaro ke bare mantara tonya kande dukare lo ila tonya kan fere ke tonya soto yelo tonya kan bare be dami mantara lorin tonya kande nyunku fulol kay bor mela alfa ya tembe dulal lo wala nte hanyila kuma do folade bare kafunyo ko modol beje ikata patil minoma ikenoma mun kama kodo mba wala jegol so ito kay malon fo kodole noma nata bar alfa dol fango beje alfa kurtu file alfa na be kerine de askeno de bon hekatu nyin kuma la because melon mala fi ka du nyin bundala bare kafunyo ko ako modol be ikapatil normal because of jegol because of jegol ikata o patil nyin normal because of muso dolbe je wolkata pati non because of kodo so nte jikita pimpin ni mota fe president tinki tankap ma sakunda it fe ibewol no makane because of chuchani e sonia idea drong so comment kol woliye fa idate je to kare change your course Lamin Touré change your course sila alala sa ngamuru nan kotake muslimo ne mistake ta yekuke inyanta mun la yetubu seyoke salim batude ale fama onko famara Touré al sala ko mol moy kotoke ay min fo ñu audio mbabula la ay jamfa so naani ko altulbe Adama Noma ani bentol fana projet la ngabula Adama Noma wala kan deindi do ko le bal bulo kono ita kenola Lamin Touré kitim bonti ay dinno men kulu sinka mbabi kawo jakali alien tol tara nyin diamo kono le nyin diamo alien tol tara kono le alten tol bono la je
adu mantam fonyola ni te adama ya jamme acusiya konko mo fale kakala watola mo fale keta adam barola watola jam adu hani shebe adam baro noma mo kilim fata o mo tam fata o mo bele fata faro mu faro doronati hani mo sabo men be fata faraba banta jumande fa pamira security forces o lefa adam barole nata kayam fata wali security forces le adama fege aruna jata fa foj hani bi kuma mam foje wama way juma tara president yalla adam baronde yola bo sojar bo me anon ko yafa foñu kono action jani afata man sa jenna jamano la ya jamme farol men beketa kambia banko ka beketa ya afata juma la jamano la sorry adam baro farol men beketa kambia banko kambir ya jamme wulta akita adam baro la jamano la muna tinna yitebe bulana ya adam baro no madu bawo ni ko ite ya jamme blame farol men keta la waton farol men keta adam baro la jamano la muna tinne mambo adam baro no ali be fonyo la le allah en kuma kenso farete ite mu buluko ci toleleti malla. Thank you very much Nacheba Uncle Famara Toure. Alama Alayejo, may Almighty Allah bless you and protect your family, your entire family and all of us, inshallah. Ye tonyale fo. Ni farol be min keta. Adam Barrow la ni jamano la, but he's still following Adam Barrow. Andung akana foko ani ya jeme mol min fata hanate min wolfa so wolfata atela maral wato le kono so min fata Adam Barrow la maral wato muna na man ama Adam Barrow bon bula ka kom so wo kanyi mi tande wala ni lami toure malong bar abe diamo minna tonya mantara bulu anu ni ko mba George la fasiki ale ba bulu anu wo fasiki afana anin nafiki ale katanyola hasidia ba kono so hakil to nyanta kala nyin dulalla wo lamin toure nyin inyanta hakilo tula ite kan lamin Uncle Famara Toure George mina iba to nyen kanne natara molle bo wol iko ila funo visita mol ke école minu ke école nata wol be pus kanne lo break ibita kan dami no go area ifele ka boy cheba banyin ando ka fo cheba ringo wo kuma fongo is an offend and insult imanya na wofola cheba balom parce que bi afele ate ngo mete jere bon ate ngala pichoje amanke cheba ringoti ha amanke che andu njikita ko na ni te lota aske no ibe jenkala e silola de so ikana jutu mola kana doyandi amanke che ringoti de na lota chelo miyalo ka timmata ngajele nte ngala pichoje la atimmata so mune batne ba doyandi la diamo ko cheba ringo munatina nyine mambetia an ngar hasidia diamol bula kon nantia diamo hasidia wolem al hasad wolem kon nantia muslimo manya na hasado kela imanya na hasidia la afole ko ntenga Adam Barrow nga normal na hajo lebe na intereso lebe je ha ante ba normal le bare kana dalilo nati mi manke dalilti kana reason nati mi manke reason mi manke amanke reason kendoti hasidia reason nom aning fania reason non lo moti hekatu de melong meje askeno because dindungo manya na fola cheba fania bare kana foko ni yaje mol min fata ifata yaje me fa bon ifata ala marar watola so iti wala na ite mansong yaje mela ha ita normal sai mol min fele ka fa far sangari garawri bami alon ko yaje fa wato mansoto but wo aketa sai Adam Barrow mawol fa but aketa atela jamano muna na be Adam Barrow normal muna tinna so nyimu nyini karoleti Lamin Toure muna na Adam Barrow be o normal muna tinna ko min ngami fon ka funyo nyin dorong kabiri nga fo nga buto ngol lole manna fen soto fo ka fo ha ite be badi fasa je fana nga buto ngol kendeke do audio man la fay jam fadro ba je fana nga buto ngol lole fana ta malu sa aka fama aninte ka fama dia mola de because say abuka fen soto abe min folante ani hali hante wala de nsi teri nyaonya hanata re kanso kodola bare ha fere kede yena ni tonya la because ala le be mbalundi kanne atele langino kere yen so kodola de ha ni amanna langini ite tuskelante la
ni alaman lang ni yenso kodola iten so no la kodola hanna ngani obela ita kenola abe wala nyama so ndembete yoki la pour mu toñale be lola toñale be sabatila abanta so Lamin Touré careful nata imu alfaleti dal woto lo kude muru koma minu ke call ke use ibe use kan pour ye Uncle Famara Touré toñe Uncle Famara Touré aba toñale la mo kendolu ha ma fo fang hani APRC kolde but Gambian kendol mi yalon ko fang wol mantar APRC fangode wol ba lon nale ko ite Lamin Touré ibita ka nyaming you are wrong ha hani ibadin UDP kol min yalon ko yemin bula UDP tata Adama Barrow ha wol fang ba lon nale ko ite you are wrong ibe Adama Barrow no makane because ila poso cuucañi ay soni amba wala jeegole beeje hekatu ñin kumola because melo ali habe ñin kumo fola wo jeedula mbe dani la wala isi hekatu wala bare mba fola de so niya moy nadiyate ye wurna ye yenden no problem bayro dolbe je nengo kadiya wolede ha isi mba nen no problem ha bare mba fole de careful ibe ñin Uncle Famara Touré ba toñe kam bake nte wonne ndiro dalta la parce que modol kan nan no mbatta e kam bane fadiyata wole jawja nyamba drop ye audio kine foka pare yem blog nte ka audio read le ngaje andu amari his blog no problem but ibita kan nyami you are wrong, you are very wrong ñi manke keke ndiati ñi manke diamulade ibe toñero la sila alala Lamin Touré sila alala Uncle Famara be min nan to lafta ñi mo si fali sia alpha si fali sia mo mantima mo ka boyle mo ka toñero kele andu ayaje ko attu ay toñero kele anata tubi nte sontale andu jikita Gambianol ya forgive le andu hani yaya ejeje jamme na la kumo mo aba forgive la babili masa aba forgive la parce que adam manten mo jama ñi coalition ali mo jama le sambanyola le hani APRC ko ali mo jama le sambanyola le ali mo confuse ndi ñi fania bal kalabante akumo balu ñi sacrifice fania kumolu Fatu Sow nyolu Fatu Camara ani panderi nyolu ani ka moro kol wo ka fa alimo sabo bondi sada ala wo audio be lik tajam nalma mol sotono albe min fala ka ke sadate ali posting oke domoro ali yasamba mailtu ali mo saba diala wol ya domo ye fa abe keta killing yol be plano abe fota jam wo be nyi coalition kabela bina kamina ha dindi stance woro ni malo ni njelu ya jema be muso abe wole nyini kam faji no pour ka wol sacrifice ali wo politico fania be defonu njam ali mulla hakilol confusing di al porita europeanol boysol bagwe boysol ali wol use jang imagine wol be dunta kata bale kono ali wo fania bele ke jang wol be mol abe koyri molela still al bela fra pour mole continue wala mo kendol wolte sonna wol be tubi lale wol be murla koma ye tubi comment ça tala min fodoro ali tubi sol ke ali muru nan mistake tali ku jawol ke ha ali muru ko male tubi momo balanta ka tubi da itebe fawaro lela so ite Lamin Touré be fawaro lela anin ka dunia noma ke la interest noma chucha ngami fodoro wole batna la be Adama Barrow noma bo nata lay ko yaaje me molle fata la mara wato wala na mala fala munat na be la fila Adama Barrow fana nyanta Adama Barrow le konna katambi yaaje me la fan bayro yaaje me ha ite hanyele moro mo ay muso fa ka sepon iba hang la makati square iba hang la je ko muso fa ya jani yemuta ibe hang la le ka muso fa sinya jelu muso muta ya herep kono muso ya kango muta fa sumi aje ya fa lamen ha anin faji kuna ha ya je mita hanyala wolma ise fa bar Adama Barrow afele aka ken ibe mo fala ibe mo sola fo nuwo ka finti ibe mo kono farala fo nuwo ka finti still ite ko ibe Adama Barrow le no maka you supporting Adama Barrow. Who are you to nyale be te kamba moro ntol manke inko ntol we are not illiterate people olom. We know what is going on and nobody make us silence more than tol dendi nola ntol nga tonya leje bi hanni keta ya jamela enemy ba bari fintita katonya fasa doro I'm supporting you because ya jame manke malaikoti am manke ko afanate mistake ko kela bari sign mim yaron ko ate mawoke atol kala fla mol sondi ni la ko ate woke ntol si son wala ntol te son wala ntol te son wala ta tiaras fonga nata nyam ntol. I'm very happy for it because mo criminal gangster sol terrorist sol mi yaron ko ye bara jawol beke inata finti e famfo andu ya fonya mi mol say ya lonne ko nun ntol ngamiro no yaaje be yarfa yaaje mete. This why yaaje me is popular now because kuro ko itale itol fe itol kana yaaje mele tinya yarfa itol kana yaaje mele dada ye fantinya
yajele so ye tol loosle ye yaje me taaj bulongol be scroll be la correcta sai wisol be la mutata sai ya taaj le fa ak kondita kang sai very correct sai so itol la bulongol be la loosta wisol kirib karo a be la loosta sai fera jele because sai akoy tale so thanks for TRRC ifele ye fang tinyaje ye fang exploiting DJ apanta yaje me now he's well prepared, he's well clean. Wala na albe silarine pour ay muruna ngambe and he's coming back. There are nowhere to way. Na banko dingolom and he's welcoming fana. To stage abina lale. So munom woto ite Lamin Touré careful. Ila kumo long. Cheba ni keta cheba ti ila fo kumo de fere kede diningo manyana fola cheba fere ke ila fo kumo londe bare fere ke e fanjibe de korsi ifan korsi aliha impatude ha mbatu ganna Uncle Famara Touré la audio laban foka pare nsina dung spécial ite fongo Lamin Touré ila audio fana mba play lale ngai tandi ite ikanyi be mi fo is very wrong famaro le bela hasidi ale bela konanti ale bela bare be boy kanne Famara Touré aba tonyale la ha ite ko yaje me mu ay le fa wala ne man la fala mo hannate me fa bare mol min fata la marawato walatna atelier fa so itete sonna wala so Famara Touré amanyana wo fola so ate de dorong de akana tubi de akana regret ite mu mo si faleti Lamin Touré mambeti no I hate you ali hekatu nyin kumola de bare cheba manyana mala wonyama andu ibe fam bako kanne andu mol mi yalako ila terol mi ila teri jawol wo fana wolbe pus kanne ite fe so ite mu tonya fola de tonya mantere bulu de man tonya fo folo hekatu nyin kumola de ali la moyde na Uncle Famara Touré ka diamu la audio to batuma do ni la diamu ta kanniyo la kuya itela moya mam futa Lamin Touré wallahi itela moya mam futa ngamira de tena manete to fo forumo kono doto yekuma mane dole fonum forumo kono ngekili nge diamundi imam pare na diamo moy la nganda bola koto nte mam pare ke to fo danno hani dunya sikirin tete to fo la kati ma jarante wala itente femo fenti ite ma jara fenna imanke nte asfas am consante la karo ite manke femo fennati itente fenti fenkerante ima jara fenna sonte mantete dankula nate woni ya yusle kan to fo wala ala lo hani to ita moy la dala because ning iba yus kanne ni iba yus kanne yes teni mole kadiam me dunia kalam tabar même man dunia kalam tantene obi kadiam no je fana ibe to nyale fo kanne no anten tol dayndi nola no loto nyakandro atol men nata Lamin Touré la audio sambana li audio sambaye nyanta o kala de la moya la ba nyanta o kala ala ko même ben tolu dayndi la bi wonta tati yes to nga kambiya la kayro la fita walla la fita kayro la tarabanko di won kema manyen na kala nyoy fitina moti manyen na kala nyoy jawoti thank you yes you are right ke politiko ti nyaonya na badi ya nyanta ngao sabatini kambiya bekili tollal denta tollal wulutan tollal kanyo futu wallahi ya kalamta wallahi so ite kuma jawo bono lan tedda kono kafo tedda manam kuma jawo fo ya jame ma adunta kuma jawo folama mbenga keloke men ka fo suwo kono mbenga keloke walla men ka fo suwo kono mbenga keloke walla and wo fake news olom fake news abaraka ba fake news olom parce que ibe Angleterre ikana ka news o diala ya jame be mo falle la ya jame aka be nela wala na tol fana nata believe wala al nata believe wala parce que panderi nyolu fatu sow nyolu nyi fatu Camara ibe fanial fola ibe kumol bele fola iba bele fola andu mo jawol min be masakunda kono isulu saji mal fana ibe wrong information o dila outside bankol la albe sonna wala so natul nata ite Uncle Famara Touré nan nata ali toñaje foye toña support foye regret parce que wato la ibe ol fanial be min fo ibaja tol fana abe kodo dajale la albe kodo kila nak supporting be kala ideal be fola albe kol be support kanne so ibolo olom ate ay muneke wala na i lañin kuma on sontale ite kana diamu mol mi yalon ko maybe amanta ma folo mba wala awareness fongo a hekatu de wotutale parce que momin ka so moke kol ke use parce que image ala fumu ala for kumoto
ko kabirate ko ate diam wala afkala mulka kolle imaja ate wo ke nganya rangoti ntolu min be mi manka fenti fangunte aliha fango yen yamarle fango nyanta ke afulla nga hakilo to nka mobile use nyami screenol ten is too much because san karango fango online karango nyi ikake screenol kono mobile un laptop on screenol dorong ide ka tula wala je ite kana ka audio la moy koto ke tulo nyi because na tulu do nyi fana anene ka sound after tatal ya check nye wol fana yen advice le pour wol sifal nyanta hakilo tulale mun kam engage mi andun tol mu talibol tol manke fenti so na tek lafta fam proud la ko atela funo bisita ala tu funo maybe 300 calls ke wo mene wo manke fenti wo amanya na wo nganya la wo ko wo is nothing min kum mayata wolen dukare lo tonya kan yo tonya fasa defan ka ala dani wala de tumondo hanna tara nyaani alama jandi nyaabe problemos dilana we kanyante la sey wato doro kata lakira ayintara tonya kan ayintara alabato kan tonya kan ngata lakira dunya o kay momo be bulala jam so natara bina problem so tonya screen call ten alama ay tembe wato min fana ay kanyante la sey wato doro kamuru lakira wala so molte dela woto ongo famaro toure abaraka bakel ye fake information on ñu min dialla ñu ko ala sonu minu benu Gambia fanial ka bagwe boy sol use han fo wol kay la badingol ko nawol nal man carte fayn tolla yeyi tubabol koy bentol be murundi la nan ha andu tol fania fana visa free inine ka fo yalo mo min bil dibo kono fania hasido ngane man tar kenare agenda babul mimu fania agenda atika tula fanial fola setano kala kumoni kala main fo cover je ita wo itol safo visa free wo be keno la nyaadi wandi banko ito amari ko atela banko ibina je nin visa ita ka fo visa free wo si keno to nyaati ite fango ite ka fo mano ni ite bakela ali la mod iko mano ni itol bakela 600 500 600 akoy tantol Gambie ko ntol mbuka mano senenga wafi banda fontol ka mano sanna banda so wandi banko wol kam kela mano wafi nyami ite ka fo ko ite bina kala 600 500 ko akabonko wolla banko mano itele ta yaw fango be molang miro mantara kaje wa ay be wurla adam baro be fola fu fani abani we ba wurla wonyen tinki tanka mar government ni molbe wurla ay alaji sai kaberata sai mano mantara ka sutia 2000 mano sai amantara ka sutia 2000 parce que fengo price mi siata 1500 doron na 7500 sai wo bulata mani cement o fele afele cement boto 400 ya jemela jamanu wo mu boti fula son konto sai wo fele wo mu boti click ite ka foko still you are supporting Adama Barrow ni mantoro bebe ke kan dulino 20 liter wo be 1000 nyelu 400 plus mani jabo nying ay 800 Allahu akbar a bebe keri wo bebe albederi ne tup wo muman fen foto de badungol albela fe munela ngasila alala way so lamin toure mbatu ngana ite fangola audio nyim fango ngana du ite fangola tanyin wo audio mbela fla wo futela de ni wo futatela abediala ali haye bake fango de ngasila alala nalbe supporting ke bari kana ifang sansande nin kula yetara sulu saje mayari wo kol kono wantende hani wo ma wok ate wok la nyama aliha bina la le kotoke sa bina ate fango tam play wal akibatu lil muttaqina wala udwana ila ala zalimin ngamurna kotoke alimbatu de ni ñoo konnante abe kala jankay tawuntel lalu tonyer lal hani wolle be ku yala de bare mo kendol ndolto ku yala de wala non ko wala akibatu lil muttaqina wala udwana ndu konnante atek soto no lan damol tema de illa ala zalimin foni tonyer lalu ni lamin touré ñol wol mu tonyer lalati parce que afela abe lamin touré abe on ko famara touré tonyer kanne famara touré kanyim kumol min fo a tonyale la ay Gambia leje a regretta ay la supporting fongoke ko ale so wato la ay ko beleke ay woleje ko ayam ke min kam woman na nafa we man toro le dindi Gambia no le anu ate dingol le soto Gambia amma maringol be Gambia abari kewol abari musol ay naka abari musolu akoto ananding nyolu anala onkul solo ala fada sol ala broda sol wol bebe Gambia mona na ateni misala bare nyimo jawol wol ka foko mo manyana tubi seke because mona atena bayro ite ye kule fonum
ka babil ma safu mo fala long man betia ala ma sakunda mo ka yema na kirib kar ite o fole sa inata je ko atoli o fanial min fa ani ali o dabaro be min fo ko nante fan ani ikami fil ali adul cameron wolem toñati inata je ko yarfo mu fanialeti ite na muru yenni misa yetubi bare nyi mo jawol wol ka foko hani amari manyana tubi lade munatina amanyana tubi ala risi wolem fa atul mantara nun kalo ka foko ñu ya jeme mo falaleti dictator amam betia so wo mu dalilo leti ko imanyana tubi la imanyana regret la yemur koma so ali la min touré la ko mo moy toro one of my friend mbatu nga murna wala mbeka chale la ako ya jeme la mo fa wala tina ate manna kanu ate manna kanu because no ya jeme mo kay ko ay mol faale de ako nyin kay ko he to nyalo ma ako yes boy yalon nka funyolo ntele siata te demandi nak bare nka funyolo so aka funye boy ako nye yalon ite fango malon doron ya jeme no masa kelom de bare mo ay mol minu fa o asiata le nka ko bare patude nka ko ay mo jolle fa ako no malon boy te fango yalon ay mol minu fa boy boy ani boy no e kana fo ko e malon boy bare fana yalo mitia go abula nga kacha ke do fana nka ko no yare sa ite konte la ko ay mol min fa asiata le so ite balo no la asiata ja ako nye boy nka ko parce que nte ngamin lom ko mi yalon ko wo kaman kente bulu dawti wolem ni mo konontol mi yalon ko loi lewol fa parce que yewol be samba court dodo munatina loi ba fala wolem ay mole fa ngay ko ngaw sede yale de andu a fota radio kono news fana yafa ngay ko folo iba campaign ka wala a campaign asembe mamu wolleti andu banko la loi bukolom wole yafo ngamirante ngaw fole de naka mbe o fo kanede ngay ko second fana mo dol minu fata coup d'état la ngay ko coup d'état fa wol mol mam fa atenya jang parce que doli attaquer ke wo coup d'état ye wol fa wo fana nata wajabi dunia kono ko ye mole fa ngay ko wol nata coup d'état la anko nya ngay ko secondly modol mi alon ko 11 mala fo epre 11 fo muno wo soldaro la o damangol yo mo falu mi alon ko damangol yo nyo fa minke ngay ko fana a newsol fota bare secondly fana kabiri ngi tiara silota moro ngamiro kol ko etale de ngay ko mini wol farol ke wol fana natalo ka faro ka e foko itolle faro ke mis ngay ko commune sana sabali nata ko dot fal nyolu basiru baronyol itolle fa ya jeme fango mantara groupe kono de ya jeme be state house ngay ko fana woko etale hani kabide ngay ko edward singade fana nata murna ko toke ka foko ni 11 soldats sol nyinu min lafta kudera kala itol tata ye counter attack ako ye tolle wolfa ya jeme be state house de ima fo ya jeme bare tol bele kambenda kana bare wo nyawnya ya jeme be state house de so sai wo fana ngamro wo je ko etale de ako ni no boy wo damma fongon teng kay ko ani mbatu ngana bare ko ite ya fonye bare ite ka fonti asiata foga pare ima no an amount of fonye ima fonye nyin nangam la bot ite katula fole sa ente bot ntinga millo ngawo fonye fana ngai ko koro sise la saya nyi kanyi nyolo atulula alaji kanyi anata ko itolle afa ate ni Edward Singati itolle afa anata Yankuba Touré mensonje Yankuba Touré ko hani ate amandi amude Edward nata je ako ate mafa so sai kanyi le afa wo ko itale sai je fana yaje me mantara je so sai ite sai afonye mi yalo ko yaje me le wo fa ko ate ay mol min fa asiata le bola na ite man la fala kabiru ma fa ko no boy yalon ite kala flamina ite kami standing tela ite mon pare kan la moy ka ko no sa sorry ngi sa ngela moy le sa diamo akonyo no ite balankane ko imaje je amon kuma natinje amon reason hani kuma kile natinje min koyta ya no sane so munatina nkai ko bare nkai ko ku kile de ngalo ne hay adam baro mu mo kendo akonyo hey boy no adam baro mu president kendo leti nkai ko dide nkai ko adam baro yalo kai ate hanyila mo fala akonyo he adam baro si hanyi wala adam baro te hanyila mo fala yalom ni ite ka diamu ni momi yalon ko atebe dibole kono bar atebe banta anyabe fanuri anyabe diari ite domon de ikana koronto de nka ko he bare struman so nka ko ntewo ku kilin ka bala fa adama baroye nka ko nka bala fa kende ka akunye nyaadi lo nka ko because kabinata ta faraba allota ko ate
aya dingo sacrifice pour banko nyebo akunyi yalo akunyi no batu boy yalo molka ji fo nyame adam baro ya fo min kam ani molka hamira nyame ama fo ko yalo sacrifice to kamera nka ko no boy batu nte fota sacrifice kumi mu jalanta mo fo en ko nte ko sai so mte fana ngati amo nka ko nte wala fata adama baro parce que ako ate a dingo ni sacrifice pour banko nyebo so wolem nko adingo fata pour banko la kuwo kama so sacrifice ay min fo ateni alale ya dum bare tol gamenol nga sacrifice momo ka fo nganna dingo sacrifice tol kam mi raje wala jalango so wotu tate bulu bandembe min fo kan wolem ko ate lota je ka ofo ka fo nyin kono because monata lafta chodindi la bayra ko ya jemela mo fa wala na te man la fi ya jemela nkay ko sa nkay ko bare nko yalom muna wo faraba fa wo incident ni mi keta faraba muna fa mo jelle fata je fa ye mo jelu le faji sorry nka ko ye mo jelu le faji ako mindo ka ko faraba ako ni malon nka ko ako ni ngalo ne nak mo fata je de malon fokini nka ko no min fata je ka asiata mo fulade askeno de bara asiata mo fulas maybe saba ma fongola nka ko adam bora ay mo sabale faje le de ako ni no boy adam bora si hanyila wo mol fala imaje atenyi na tale ko molu minu fata ifata ya jemela marar watola hani ya jeme mo wolfa bot ya jeme la marar watola atela la dunolom danaka ngamera atela dunolom he's responsible aya fonyola atenyina ta ko ay wala fode ya no sade ngako no adam borode ngamera ay mo min fata je ni manyina ay mo fula wala ay mo sabale faje akonyo no boy kana nyi kumol fo adam boro fo mom nene man kido kamuta nyami adam boro manke soldaroti nkay ko okay nkay ko so yaje me akata soldaro walatina so momo fata banko ko so yaje me le afa akonyo no but atela maral wato la nkay ko nkay ko boy nkay ko sayem batude sayem faraba ni molu minu tata soldaro mimu paral itata ye LK47 ol ta ya load ning kidol la keso kidi keso yeta ye funding ke saba rangale ke masaka free of charge and wol sign adam baro ye munake pour adam baro be wol fala akunye no boy akunye boy adam baro nyama mai already pour ye wol fa ngay ko ndesa ngay ko boy ite kadiamu le foka pare yinyina mi fo akunye nganyina ngamu fo muno kanyina munda ngamune fo ngay ko ite ko minu fata yaje me amefa nyawnya bot aketa atela mansa kunda watola wodo sa nyim faraban kol mi yala ko soldarol mi yala ko wolbe adam barola under command wol tata kanyin soldarol fa kata kanyin fondinkel fa fo yaje me la jamano inene ya moy paral wala police wala even soldarol yeta dum any village la ka sate alpha nyin village kol nyin ke ka fa tilibula ba katango sate be wuri inene ka mo akonye no ngay ko sa impote akonye no yalom ite ibadi ngolo iba fasa kane yalo ngalo ne yalo ite ngay ko boy bare falin tale de nte mamira nte ka diamu ni ngamin long nak tero ngamin long doke ngamira ite sa falin tale de ngay ko je ite muntuma ile ite ba folante ko ntembe badi ngole fasa ka muntuma nte mi yalo ko atolla sokuno atolle atina fang nyin audio na askeno amari nyin fang samoy ngay ko atolla sokono atolle yatinna ala kolade atolle yatinna nte nata strong domondi mandika kangola parce que nte mero miente kulu surwalo nte wato surwa jola domondi surwa dro ya understand ngaka ko por ni nata alla sokono because alla surwa fa mo strong ite fa yalo wato la ila surwa kan fa mo strong even now fa ya understand but ila mero ni la sisa so nte ka tulas mandika kango fola alla sokono andu alla sokono je katante la dulati fana ite fa yalo ne kabiri ntol man futa tenne ite yalo so nte muntuma ite kawo fonte mbe badi fa nte mi yalo ko moro ka ko jenke nyin dulala ka ko nyinom atol la problème oti ka ko sa ite now you have a new friends ka ko ye kafnyo kutol le soto sa inde afonye juma lo parce que il fele ibe falin kanne nyin kumo nene ma mirambe o soto la ite bulu parce que ite bi intol la o area ite fa yalo ne ko nyin nene manke ntol la kumoti ntol nene buka nyin soto ite fa yalo ne ntol katula nte nkatula kete la kango fo wati
jang jandim bem fonte fongola kango fongo fola because buka mo soto min nimbin kango fola bon katula itela kango anin sura kango katula wala fola so itini kanyim fo moro wom big mistake quality nka ko jenke nyin dula la nga continue na kachala nka ko say mboto de nka ko Adama Barrow atata ay funding ke sabafa faraba innocent people olom akonye ngabula nyin diamola parce que nte kanyi mi fa nte fongo akoyta nte ko Adama Barrow mom fenne lonje amman wo command fongo di fong amman ke aji nka ko ndesa nka ko say mom pare de nka ko say Senegalel fana yena Haruna Jata kanila nka ko Adama Barrow fana tata ay kanila dindingo nyin fondinke nyin kata ka o fana fa akonye ntebe kamfade nka ko no man kamfade itele ya fuko momo fata itela mansa wato la maral wato la itele ya fa wala nan fana benyin kum akonye okay so ngajenke kum wala so no problem minu fata okay so no problem ka ko okay mbato man parala de nka ko sayin ntelafta min na pour ite ya ondo sa wolem president mu president woleta ando hanamadi ngolo amdu ana manke ana bingoti abe daminto ay jele long hana la cabineto fango nate be ala office o kono abala dokuo minu be sirim banta ibe ataya la wala ibe kacale la ikam minu fo ani ikam minu plan ani ikana minu bara bantala outside ani sate kono ate ma fenne long ni mo ma kol ka fa nyine be hapunta ate fen lonna andu nie koliro ke to office of the president ha mimbe koliro ni receive ye information o di minna ne amari manta ka futan di president wala atalo na ko nyine hapunta sate kono banko kono nga ko ngamere wo koyte la de because maleko anko akoyte la ko yaaje mi manke ana biyo akonya ha nka ko akoyte ko maleko te jila nan kana ka fay ko nyine hapunta banko nyinde akonya ha nka ko cilari amon le ko soto barate mo soto sain ite be ba fono la nyaadi fengo femi hapunta yaaje melom ga ko wala nan ko ifalintale so wo sifa wo diam sifa kilingo nyin kendingo nyin mimbe fokan ko Lamin Touré to nyin aba fokan Famara Touré unko Famara Touré abenyin diamo minna amanya na wo diamo kala parce que munom ako hanna tara yaaje me mamul fa but wol minu fata ifata Adama Barrow la jamano la enaka ifata yaaje me la jamano la sai ate sai mol min fata yaajeme la wato la yaajeme le fa wala na atete yaajeme kanula sai mbatu ntela o kafunyon kay ko sai mbayro mol min fata ifata yaajeme la wato la